जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 13 सेप्टेम्बर 2024 शुक्रवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउची 13 सेप्टेम्बर 2024 शुक्रवार भाद्रव शुक्ल पक्ष दशमी रात्र 10 घंटा 30 मिनिट गते एकादशी। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्र 9 घंटा 35 मिनिट गते उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज धनुचंद्र रात्र 3 घंटा 23 मिनिट गते मकर चंद्र। आजिर पर्वोत्सव शरण पंचकारंभ। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 40 मिनिट रु दिवा 6 घंटा 30 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 40 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 58 मिनिट। आज तुला और कुंभ राशि पुरुष एवं वृष मिथुन और बिछा राशि महिला मानक घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशिर घात बार। आज कलमी शाग खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपनको भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। वाणिज्य व्यवसाय रे आकस्मिक लाभ हेब। पूर्वरु करा जाइथवा शेयर मार्केट आदि निवेश लाभप्रद सिद्ध हेब। मेडिकल स्टोर कोइला एवं खनिज तेलर व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति माने विशेष उपकृत हेबे। छात्र छात्री माने प्रतियोगी परीक्षार प्रस्तुति रे सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन रे पैतृक संपत्ति पाइबार संभावना रही। पितांक आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन आपणक भाग्य रे वृद्धि करिबो एवं भविष्यत योजना विषय रे पितांक सहित आलोचना करिबे। खर्च रे नियंत्रण करिवार प्रयास सफल हेबो। प्रेम जीवन रे विवाह प्रस्ताव पई समय शुभ रही तथा सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभर दृढ़ संभावना रही एवं आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकु लागिबो। पुराना स्वास्थ्य समस्या रो मुक्ति मिलिबो। आज आपण ओं गणपते नमः मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज मानसिक चापर स्थिति आपनको भ्रमित करि पारे। किछि समय पई गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति स्थगित रखिबा लाभदायक हेब एवं वयस्क व्यक्ति मानक परामर्श सहायक सिद्ध हेब। कार्य क्षेत्र रे कोनोसी प्रकार वाद विवाद रो आपण दूरे रुहंतो। राजनीतिक क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति निज भाषा रे नियंत्रण बजाय रखंतो। छात्र छात्री माने अत्यधिक आत्मविश्वास कारण क्षति रे पड़िबे। सेथिपई शिक्षकंक मार्गदर्शनर पालन करंतो। पारिवारिक जीवन रे श्वशुर घर पक्षरु किछि असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। सेथिपई विशेष सावधान रहंतो एवं निज बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतो। मातांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतो। परिवार कहा सहित जुक्ति तर्कर संभावना रही। जीवन साथींक सहित संपर्क अधिक मजबूत हेब। प्रेम संपर्क मानसिक शांति एवं सुख प्रदान करिब। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब। जे कोनोसी प्रकार व्यावसायिक निवेशर निष्पत्ति क्षतिकारक प्रमाणित हेब। अनियमित रक्तचाप थिबा रोगी माने स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतो। मानसिक चाप स्वास्थ्य अवस्था को खराब करि पारे। आज आपण असहाय लोकन को यथा संभव सहाय्य करंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि राजनैतिक क्षेत्रर व्यक्तिंक पई दिनटी विशेष लाभदायक रहिबो। सेथिपई समयर पूर्ण सदुपयोग करंतो। आपणक प्रभाव क्षेत्र वृद्धि पाइब। अधिकारी वर्ग आपणक सांगठनिक
ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗିତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯାତାୟାତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ ତଥା ପୁନଃ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା ଏବଂ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଥିଳତା କାରଣରୁ ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିବ। ନଗଦ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମୀ ସ୍ୱଭାବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ହେତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ,
किंतु स्वास्थ्यावस्था मानसिक चापरू आपण दूरे रुहंतु एवं जानवाहन चलाचल रे सावधान रुहंतु कहीं दुर्घटनार संभावना रही। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभफल पाइबे। तुला राशि आज आपणकर नूतन व्यावसायिक संपर्क स्थापित हेब जहा भविष्यत रे आपणको राजकीय पक्षरु लाभ पाइबारे सहायक हेब तथा आपणक पराक्रम रे वृद्धि पाइब। आपण निजर समस्त कार्य तत्परता सहित समाप्त करिवे तथा आपणक सामाजिक सर्कल वृद्धि पाइब एवं आपणक प्रभाव क्षेत्र रे मध्य वृद्धि घटिब। धूपकाठी अतर एवं सुगंधित द्रव्य उत्पादन क्षेत्र जड़ित व्यवसायी माने विशेष लाभवान हेबे। आपण कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करिपारंती एवं सेथिरे सफलता पाइबे। पारिवारिक जीवन रे सान भाई एवं सांग मानक सहाय्य रे समस्त कार्य रे सफलता मिलिब। छोट पिलामानक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे एवं परिवार रे प्रसन्नता लागि रहिब। आपण पितामाता को सेवा करिवार एक अवसर पाइबे तथा सेमानंक आशीर्वाद रे परिवार रे सुख एवं समृद्धता लागि रहिब। कार्य व्यस्तता मध्य रे प्रेम संपर्क पई समय बाहर करिवे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे प्रगति हेब एवं किछि संचित योजना रे निवेश करिबा भविष्यत पई लाभदायक हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण सूर्यदेवं को तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज आपणक स्वभाव रे एक नूतन मधुरता आसीब एवं समस्ते आपणक वाणी कौशल रे प्रभावित हेबे। कलात्मक रूप रे आपणक व्यवसाय को वृद्धि करिबारे विशेष सफलता मिलिब। आज कोनोसी गुरुत्वपूर्ण डील पई एक उत्तम अवसर पाइबे। आपणक प्रभाव एवं ख्याति वृद्धि पाइब। विदेशरू आमदानी और रप्तानी संबंधित कार्य रे विशेष सफलता मिलिब। पारिवारिक जीवन पितांक ठारू स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त हेब एवं जीवन रे नूतन सतेजता आसीब। जीवन साथी आपणको सम्मान करिवे एवं संपर्क अधिक मजबूत हेब। परस्पर मध्यरे उत्तम सामंजस्य स्थापित हेब। प्रेम जीवन पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं पूर्वरु लागि रहितवा दूरता समाप्त हेब। आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेब तथा पारिवारिक धन वृद्धि पाइब। आपणक सुख सुविधा रे वृद्धि घटिब। स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति हेब किंतु सतर्कता बजाय रखिबा उचित। आज आपण गरीब लोकंकु मिठा बा गुड़ दान करंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज आपणक व्यक्तित्व रे सुंदर परिवर्तन द्वारा आपणक आखपाखर लोक माने प्रभावित हेबे। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि कार्य रे सफलता आनिब एवं आपणक दैनिक दिनचर्या रे सुधार आसीब। कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आसीब। राजनैतिक दिगरु आर्थिक एवं व्यावसायिक लाभ मिलिब किंतु भागीदारी कार्य रे किछि क्षति हेबार संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु कोनोसी सुखद समाचार आपणक चिंता को ह्रास करिब। पितांक सहयोगरु आपणक अटकिथिबा कार्य रे प्रगति हेब एवं जीवन साथी आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन द्वारा प्रभावित हेबे किंतु परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु एवं पितामातांक सेवा करंतु। परिवारर अनावश्यक खर्च नियंत्रण रे रहिब। आर्थिक दृष्टिरू कोनोसी असुरक्षित निवेश पई समय शुभ नुहे एवं जदि निवेश करिबेको चाहुछंती ताहले पितांक परामर्श लाभदायक हेब। स्वास्थ्य अवस्था दृष्टिरू संक्रमण एवं भूताणु जनित रोग समस्या सृष्टि करि पारे। सेथिपाई स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आज आपण असहाय लोकंकु यथासंभव साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज दिनटी आपणक पई किछि आर्थिक क्षतिर संभावना रहिछि। आपण निज भाषा एवं भाषा शैली प्रति विशेष ध्यान देवार आवश्यक रहिछि। अत्यधिक आत्मविश्वासर परिणाम स्वरूप आपण किछि भूल निष्पत्ति नै पारंती जहा फल रे आपणक पई किछि समस्या उपजि पारे। पारिवारिक जीवन रे पितांक मार्गदर्शन
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାରରେ କିଛି ସୁଖଦ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଫଳତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ଆସିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୂରତାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମୟ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରାମ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ତଥା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ବିଦେଶରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।